ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଣଗଡ଼ରେ ଥିବା ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଲୁ ଶିମିଳିଝର ୱାଟରଫଲ୍ ଆଡ଼େ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ। ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଗାଁର ରୋଡ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ଆପଣମାନେ ରୋଡ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖରାପ ରାସ୍ତା। ଶିମିଳିଝର ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ କିଛି ସେମିତି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ମାନ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ। ରୋଡ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ମରମ ରୋଡ। এই ରୋଡ ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ରହିଛି। फाइनाली आम आसी आम डेस्टिनेशन पॉइंट रे पहुंच जाइलु शिमिलिझर वाटरफॉल। और सेठी पहुंचिक आम फास्ट गोटे रास्ता था उपरको जावाई आम उपरको चढ़ी गलु। ऊपर चढ़ी गला बेले देखिलु जे से भाव में आ गोटे ऊपर सेमती पानी झरैक आसुची। जहाँ आम मैप रे देखिक आसते एक्सपेक्टेशन ठार आम टे कमीगला भ्यूटा नहीं कि एडिटिंग करा पड़ो सब तो एडिटिंग कर पकेब। वाटरफॉल देखी पूरी की रिटर्न गला टाइम रे बाटरे गोटे ढाबा देखी रही पछाटे खाइलु। आ खाया एते खास नथिला, किंतु होटल रो अपोजिट साइड रे जो थिबा पोखरीटी बहुत सौंदर्यमय होइतला। जय जगन्नाथ।